Que parques nacionais nos Estados Unidos oferecem as paisagens mais vibrantes no outono? ¿Qué parques nacionales en los Estados Unidos ofrecen los paisajes más vibrantes en otoño? A beleza do Parque Nacional de Acadia em Maine durante o outono é realmente impressionante, não acha? La belleza del Parque Nacional de Acadia en Maine durante el otoño es realmente impresionante, ¿no crees? Será que o Parque Nacional de Shenandoah tem trilhas adequadas para iniciantes no outono? ¿El Parque Nacional de Shenandoah tiene senderos adecuados para principiantes en otoño? Não se esqueça de verificar as condições climáticas antes de visitar o Parque Nacional das Montanhas Rochosas no outono. No olvides revisar las condiciones climáticas antes de visitar el Parque Nacional de las Montañas Rocosas en otoño. O Parque Nacional de Zion parece ser um destino incrível para fotos de outono, concorda? El Parque Nacional de Zion parece ser un destino increíble para fotos otoñales, ¿no crees? A mudança das cores das folhas no Parque Nacional Great Smoky Mountains deve ser espetacular. El cambio de los colores de las hojas en el Parque Nacional Great Smoky Mountains debe ser espectacular. Quais são as melhores épocas para observar a vida selvagem no Parque Nacional de Yellowstone durante o outono? ¿Cuáles son las mejores épocas para observar la vida silvestre en el Parque Nacional de Yellowstone durante el otoño? Acredito que o Parque Nacional de Grand Teton oferece vistas deslumbrantes das montanhas cobertas de neve no outono. Creo que el Parque Nacional de Grand Teton ofrece vistas impresionantes de las montañas cubiertas de nieve en otoño. Será que o Parque Nacional de Bryce Canyon fica muito lotado durante a temporada de outono? ¿Se llena mucho el Parque Nacional de Bryce Canyon durante la temporada de otoño? Não deixem de experimentar as atividades ao ar livre no Parque Nacional Olympic durante o outono. No dejen de experimentar las actividades al aire libre en el Parque Nacional Olympic durante el otoño. A atmosfera tranquila do Parque Nacional de Cuyahoga Valley no outono parece ser perfeita para relaxar. La atmósfera tranquila del Parque Nacional de Cuyahoga Valley en otoño parece ser perfecta para relajarse. Que tipo de equipamentos são recomendados para uma viagem ao Parque Nacional de Arches no outono? ¿Qué tipo de equipo se recomienda para un viaje al Parque Nacional de Arches en otoño? A beleza do Parque Nacional de Redwood no outono é algo que precisa ser visto para se acreditar. La belleza del Parque Nacional de Redwood en otoño es algo que hay que ver para creerlo. Será que o Parque Nacional de Glacier tem opções de hospedagem confortáveis durante o outono? ¿El Parque Nacional Glacier tiene opciones de alojamiento cómodas durante el otoño? Não se esqueçam de levar um bom casaco para visitar o Parque Nacional de Voyageurs no outono. No olviden llevar un buen abrigo para visitar el Parque Nacional de Voyageurs en otoño. Que tal explorar a atmosfera vintage de Route 66, começando em Chicago? ¿Qué tal explorar la atmósfera vintage de Route 66, comenzando en Chicago? Acredito que paradas em cidades como St. Creo que paradas en ciudades como St. Louis e Oklahoma City são imperdíveis nessa jornada. Louis y Oklahoma City son imperdibles en este viaje. Será que vale a pena alugar um carro clássico para uma experiência mais autêntica? ¿Vale la pena alquilar un coche clásico para una experiencia más auténtica? Não imagino essa viagem sem provar a culinária local em cada estado. No me imagino este viaje sin probar la gastronomía local en cada estado. Já pensou em fotografar os motéis abandonados e as placas antigas ao longo do caminho?
¿Alguna vez pensaste en fotografiar los moteles abandonados y las placas antiguas a lo largo del camino? Dizem que o Grand Canyon é ainda mais impressionante visto de perto durante a rota. Dicen que el Gran Cañón es aún más impresionante visto de cerca, durante la ruta. Será que conseguiríamos fazer o percurso inteiro em 2 semanas? ¿Crees que podríamos completar todo el recorrido en 2 semanas? Acho fascinante a história dos imigrantes que usaram essa estrada para buscar uma nova vida. Encuentro fascinante la historia de los inmigrantes que usaron esta carretera para buscar una nueva vida. Não se esqueça de levar um bom mapa, porque o sinal de celular pode falhar em alguns trechos. No olvides llevar un buen mapa, porque la señal del celular puede fallar en algunos tramos. Que tipo de música combina mais com uma road trip pela Route 66? ¿Qué tipo de música combina más con un viaje por carretera por la Ruta 66? Será que é seguro viajar sozinha por essa estrada, ou devo ir com mais alguém? ¿Será que es seguro viajar sola por esta carretera, o debo ir con alguien más? Acho que seria legal visitar alguns museus sobre a cultura americana ao longo do caminho. Creo que sería bueno visitar algunos museos sobre la cultura americana en el camino. Não consigo decidir se devo priorizar as atrações turísticas ou os lugares mais escondidos. No puedo decidir si debo priorizar las atracciones turísticas o los lugares más escondidos. Será que é possível encontrar hospedagem charmosa e acessível ao longo da rota? ¿Será posible encontrar alojamiento encantador y asequible a lo largo de la ruta? Já ouvi falar de festivais temáticos que acontecem em algumas cidades ao longo da Route 66. He oído hablar de festivales temáticos que tienen lugar en algunas ciudades a lo largo de la Ruta 66. Já experimentou o jambalaya, aquele prato creole delicioso de arroz com frutos do mar e linguiça? ¿Has probado el jambalaya, ese delicioso plato criollo de arroz con mariscos y salchicha? Será que em Nova Orleans eles fazem um gumbo autêntico, com aquele caldo escuro e tempero marcante? ¿Será que en Nueva Orleans hacen un gumbo auténtico, con ese caldo oscuro y condimento marcado? Dizem que os beignets de Nova Orleans são imperdíveis, especialmente com café ao leite. Dicen que los beignets de Nueva Orleans son imperdibles, especialmente con café au lait. Não deixe de provar os po' boys, sanduíches recheados com camarão frito ou carne assada. No dejes de probar los po' boys, sándwiches rellenos con camarón frito o carne asada. A culinária cajun de Nova Orleans é famosa pelos seus temperos fortes e pratos com frutos do mar frescos. La cocina cajún de Nueva Orleans es famosa por sus condimentos fuertes y platos con mariscos frescos. É possível encontrar ótimos restaurantes que servem crawfish etouffee, um ensopado de lagostim cremoso? ¿Es posible encontrar buenos restaurantes que sirvan crawfish etouffee, un guiso de cangrejo de río cremoso? Acredito que a influência francesa na gastronomia de Nova Orleans é visível em cada prato. Creo que la influencia francesa en la gastronomía de Nueva Orleans es visible en cada plato. Será que eles oferecem aulas de culinária para aprender a fazer os pratos típicos da Louisiana? ¿Ofrecen clases de cocina para aprender a preparar los platos típicos de Louisiana? Não se esqueça de experimentar o mufuleta, um sanduíche gigante com carnes curadas e queijo. No olvides probar el mufuleta, un sándwich gigante con carnes curadas y queso. A culinária de Nova Orleans é uma mistura incrível de sabores africanos, europeus e caribenhos.
La cocina de Nueva Orleans es una mezcla increíble de sabores africanos, europeos y caribeños. Será que os restaurantes locais usam ingredientes frescos e da estação em seus pratos? ¿Será que los restaurantes locales usan ingredientes frescos y de temporada en sus platos? Dizem que o King Cake, bolo colorido com recheio especial, é uma tradição em Nova Orleans. Dicen que el king cake, un pastel colorido con relleno especial, es una tradición en Nueva Orleans. Acredito que a melhor forma de conhecer a cultura local é através da sua comida, não acha? Creo que la mejor forma de conocer la cultura local es a través de su comida, ¿no crees? Será que eles têm opções vegetarianas ou veganas nos restaurantes de Nova Orleans? ¿Tienen opciones vegetarianas o veganas en los restaurantes de Nueva Orleans? Não deixe de provar os ostras frescas, dos frutos do mar mais famosos da Louisiana. No dejes de probar las ostras frescas, uno de los mariscos más famosos de Luisiana. Você já pensou em visitar cidades americanas que não pesam tanto no bolso? ¿Alguna vez pensaste en visitar ciudades estadounidenses que no pesan tanto en el bolsillo? Será que existem destinos nos Estados Unidos com preços mais acessíveis para turistas brasileiros? ¿Existen destinos en los Estados Unidos con precios más asequibles para turistas brasileños? Fiquei sabendo que algumas cidades americanas oferecem uma ótima experiência sem ser tão caras, é verdade? Me enteré de que algunas ciudades estadounidenses ofrecen una experiencia genial sin ser tan caras, ¿es verdad? Queria muito conhecer os Estados Unidos, mas o custo de vida me preocupa pouco. Me gustaría mucho conocer los Estados Unidos, pero el costo de vida me preocupa un poco. Alguém tem alguma sugestão de cidade americana para quem não quer gastar uma fortuna? ¿Alguien tiene alguna sugerencia de ciudad estadounidense para alguien que no quiere gastar una fortuna? Estou planejando uma viagem e gostaria de incluir cidades americanas mais econômicas no roteiro. Estoy planeando un viaje y me gustaría incluir ciudades americanas más económicas en el itinerario. Acho que Nova Orleans pode ser uma opção interessante, não acham? Tem muita cultura e parece ter preços razoáveis. Creo que Nueva Orleans puede ser una opción interesante, ¿no creen? Tiene mucha cultura y parece tener precios razonables. O que vocês acham de visitar cidades menores, fora dos grandes centros turísticos americanos? ¿Qué opinan de visitar ciudades más pequeñas, fuera de los grandes centros turísticos estadounidenses? Estou pesquisando sobre custos de hospedagem em diferentes cidades americanas. Alguém tem alguma dica? Estoy investigando sobre costos de alojamiento en diferentes ciudades americanas. ¿Alguien tiene algún consejo? Será que vale a pena visitar cidades americanas no inverno para economizar? ¿Vale la pena visitar ciudades estadounidenses en invierno para ahorrar dinero? Acho que San Antonio, no Texas, tem bom custo-benefício para turistas. Creo que San Antonio, en Texas, tiene una buena relación calidad-precio para los turistas. Estou pensando em visitar cidades americanas com parques nacionais próximos. Alguém conhece alguma? Estoy pensando en visitar ciudades americanas con parques nacionales cercanos. ¿Alguien conoce alguna? Será que existem aplicativos ou sites que ajudam a encontrar promoções de passagens e hospedagem nos Estados Unidos? ¿Existen aplicaciones o sitios web que ayuden a encontrar promociones de pasajes y alojamiento en los Estados Unidos? Fiquei curiosa sobre cidades americanas com festivais culturais gratuitos. Alguém sabe de alguma? Sentí curiosidad por ciudades americanas con festivales culturales gratuitos.
¿Alguien sabe de alguna? Acho que visitar museus e galerias de arte em cidades americanas pode ser uma ótima forma de economizar. Creo que visitar museos y galerías de arte en ciudades americanas puede ser una buena forma de ahorrar. Já pensou em explorar as plantações de café nas encostas vulcânicas do Havaí? ¿Alguna vez pensaste en explorar las plantaciones de café en las laderas volcánicas de Hawái? Será que muitos turistas sabem da existência de cachoeiras escondidas em Kauai? ¿Se preguntan muchos turistas sobre la existencia de cascadas escondidas en Kauai? A cultura havaiana é muito mais rica do que apenas luau e colares de flores, não acha? La cultura hawaiana es mucho más rica que solo luau y collares de flores, ¿no crees? Não deixem de visitar o Parque Nacional dos Vulcões, uma experiência transformadora. No dejen de visitar el Parque Nacional de los Volcanes, una experiencia transformadora. A observação de baleias jubarte durante o inverno é simplesmente espetacular. La observación de ballenas jorobadas durante el invierno es simplemente espectacular. Que tal uma aula de ukulele para se conectar com a música local? ¿Qué tal una clase de ukelele para conectar con la música local? A culinária havaiana com influências asiáticas e polinésias é uma descoberta à parte. La cocina hawaiana, con influencias asiáticas y polinesias, es un descubrimiento aparte. A trilha até o topo do Diamond Head oferece vistas panorâmicas incríveis de Waikiki. El sendero hasta la cima de Diamond Head ofrece vistas panorámicas increíbles de Waikiki. A prática de surf em North Shore é para os mais aventureiros, mas vale a pena assistir. La práctica de surf en North Shore es para los más aventureros, pero vale la pena verla. A história da monarquia havaiana é fascinante e pouco conhecida. La historia de la monarquía hawaiana es fascinante y poco conocida. Será que a maioria dos visitantes explora as cavernas de lava? ¿Se preguntan si la mayoría de los visitantes exploran las cuevas de lava? A beleza do Vale de Vaipio, acessível apenas com veículos 4x4, é impressionante. La belleza del Valle de Vaipio, accesible solo con vehículos 4x4, es impresionante. A dança hula conta histórias ancestrais e transmite muita emoção. La danza hula cuenta historias ancestrales y transmite mucha emoción. Que tal um passeio de helicóptero para admirar a ilha de cima? ¿Qué tal un paseo en helicóptero para admirar la isla desde arriba? A visita aos templos budistas no Havaí proporciona um momento de paz e reflexão. La visita a los templos budistas en Hawái proporciona un momento de paz y reflexión. Acredite, planejar com antecedência é crucial para evitar filas enormes no Magic Kingdom. Créeme, planificar con antelación es crucial para evitar colas enormes en Magic Kingdom. Será que vale a pena o Genie Mais? Depende muito do seu orçamento e paciência, viu? ¿Vale la pena el Genie? Depende mucho de tu presupuesto y paciencia, ¿sabes? Não se prenda só aos brinquedos. Tem shows incríveis e restaurantes temáticos imperdíveis. No te aferres solo a los juguetes. Hay espectáculos increíbles y restaurantes temáticos imperdibles. Aproveite os parques aquáticos, são uma ótima forma de relaxar do calor da Flórida. Disfrute de los parques acuáticos, son una excelente manera de relajarse del calor de Florida. Comer no Beaur Guest Restaurant é uma experiência mágica, mas reserve com meses de antecedência. Comer en el restaurante Beer Guest es una experiencia mágica,
pero reserva con meses de antelación. Para quem gosta de vinho e cerveja artesanal, o Epcot tem ótimas opções durante o Festival dos Alimentos e Vinhos. Para quienes les gusta el vino y la cerveza artesanal, Epcot tiene excelentes opciones durante el Festival de Comida y Vino. Já pensou em fazer um tour pelos bastidores do Walt Disney World? É fascinante! ¿Alguna vez pensaste en hacer un tour por los bastidores de Walt Disney World? Es fascinante. Se for na alta temporada, prepare-se para caminhar bastante e use sapatos confortáveis. Si es en temporada alta, prepárate para caminar mucho y usa zapatos cómodos. Não deixe de experimentar os snacks famosos, como o Dole Whip, é delicioso. No dejes de probar los famosos snacks, como el Dole Whip, es delicioso. A parada noturna no Magic Kingdom é emocionante. Chegue cedo para garantir um bom lugar. El desfile nocturno en Magic Kingdom es emocionante. Llega temprano para asegurar un buen lugar. Para economizar, leve água e alguns lanches de fora dos parques. Para ahorrar, lleva agua y algunos bocadillos de fuera de los parques. Aproveite os botões de fotos com personagens, são lembranças incríveis. Disfruta los botones de fotos con personajes, son recuerdos increíbles. Se você gosta de adrenalina, não perca as montanhas russas do Hollywood Studios. Si te gusta la adrenalina, no te pierdas las montañas rusas de Hollywood Studios. Já pensou em fazer um cruzeiro pelos lagos do Walt Disney World? É super relaxante. ¿Alguna vez pensaste en hacer un crucero por los lagos de Walt Disney World? Es súper relajante. Para quem gosta de compras, a Disney Springs tem lojas para todos os gostos e bolsos. Para quienes les gusta ir de compras, Disney Springs tiene tiendas para todos los gustos y bolsillos. Que tal começarmos a explorar os bairros históricos de Nova York? ¿Qué tal si empezamos a explorar los barrios históricos de Nueva York? A arquitetura do Lower Manhattan realmente conta uma história fascinante, não acha? La arquitectura de Lower Manhattan realmente cuenta una historia fascinante, ¿no crees? Será que conhecemos a Federal Hall, onde George Washington tomou posse? ¿Conocemos Federal Hall, donde George Washington asumió el cargo? Não imagino a quantidade de imigrantes que passaram por Ellis Island. No me imagino la cantidad de inmigrantes que pasaron por Ellis Island. A Grand Central Terminal é um espetáculo à parte, com sua beleza e movimento. La Grand Central Terminal es un espectáculo aparte, con su belleza y movimiento. É incrível como a história de Nova York se mistura com a modernidade. Es increíble cómo la historia de Nueva York se mezcla con la modernidad. A Five Avenue sempre me lembrou dos tempos áureos da cidade. La Quinta Avenida siempre me ha recordado los tiempos dorados de la ciudad. Será que vale a pena visitar o Museu Tenementen para entender melhor a vida dos imigrantes? ¿Vale la pena visitar el Museo Tenement para entender mejor la vida de los inmigrantes? A história do Central Park é surpreendente, um oásis no meio da selva de pedra. La historia del Central Park es sorprendente, un oasis en medio de la selva de piedra. Não deixaremos de visitar a Center. No dejaremos de visitar la St. Patrick's Catedral, certo? La Catedral de San Patricio, ¿verdad? A Wall Street sempre foi um símbolo do poder financeiro americano. Wall Street siempre ha sido un símbolo del poder financiero estadounidense.
Será que conseguiremos tempo para ver o memorial do 11 de setembro? ¿Crees que tendremos tiempo para ver el memorial del 11 de septiembre? A história da Ponte do Brooklyn é fascinante, uma obra-prima da engenharia. La historia del puente de Brooklyn es fascinante, una obra maestra de la ingeniería. Não podemos esquecer de explorar o Greenwich Village com sua atmosfera boêmia. No podemos olvidar explorar Greenwich Village, con su atmósfera bohemia. Será que a história do Harlem nos revelará um lado diferente da cidade? ¿Revelará la historia de Harlem un lado diferente de la ciudad? A beleza das sequoias gigantes em Yosemite é de tirar o fôlego, não acha? La belleza de las secuoyas gigantes en Yosemite es impresionante, ¿no crees? Será que a trilha do Misty Trail está muito cheia nessa época do ano? ¿Está muy lleno el sendero Mist Trail en esta época del año? Dizem que o Parque Nacional de Joshua Tree oferece paisagens incrivelmente diferentes. Dicen que el Parque Nacional de Joshua Tree ofrece paisajes increíblemente diferentes. Qual a dificuldade da trilha para o topo do Monte Whitney? ¿Cuál es la dificultad del sendero para llegar a la cima del Monte Whitney? Não se esqueça de levar bastante água, especialmente nas trilhas do deserto. No olvides llevar mucha agua, especialmente en los senderos del desierto. A vista do Alk Dome é recompensadora, mas exige um bom preparo físico. La vista de Half Dome es gratificante, pero requiere una buena preparación física. Já pensou em explorar as trilhas costeiras de Big Sur? ¿Alguna vez pensaste en explorar los senderos costeros de Big Sur? A fauna e a flora da Califórnia são surpreendentes durante as caminhadas. La fauna y la flora de California son sorprendentes durante las caminatas. É possível fazer trilhas com crianças pequenas no Parque Nacional de Redwood? ¿Es posible hacer senderismo con niños pequeños en el Parque Nacional de Redwood? A melhor época para evitar o calor excessivo nas trilhas é na primavera ou no outono. La mejor época para evitar el calor excesivo en los senderos es en primavera o en otoño. A trilha do Gypsy Trail parece ser um desafio interessante para quem gosta de aventura. El sendero del Gypsy Trail parece ser un desafío interesante para quienes gustan de la aventura. Será que é necessário reservar com antecedência para algumas das trilhas mais populares? ¿Es necesario reservar con antelación para algunas de las rutas más populares? A experiência de acampar perto da trilha do John Muir Trail deve ser inesquecível. La experiencia de acampar cerca del sendero John Muir Trail debe ser inolvidable. Acredito que a trilha do Rubicon Trail seja mais adequada para quem tem experiência em montanhismo. Creo que el sendero Rubicon Trail es más adecuado para quienes tienen experiencia en montañismo. Não deixe de conferir as cachoeiras escondidas ao longo da trilha do Eaton Canyon. No dejes de visitar las cascadas escondidas a lo largo del sendero Eaton Canyon. Já pensou em explorar as florestas de sequoias da Oregon? São absolutamente mágicas. ¿Alguna vez pensaste en explorar los bosques de secuoyas de Oregón? Son absolutamente mágicos. A costa do Washington oferece paisagens que parecem pinturas, com praias desertas e faróis históricos. La costa de Washington ofrece paisajes que parecen pinturas, con playas desiertas y faros históricos. Não se limite aos parques nacionais mais famosos. A região do Pacific Northwest guarda segredos incríveis. No te limites a los parques nacionales más famosos.
La región del noroeste pacífico guarda secretos increíbles. A cena gastronômica em Portland é surpreendente, com food trucks e restaurantes inovadores a cada esquina. La escena gastronómica en Portland es sorprendente, con food trucks y restaurantes innovadores en cada esquina. Será que você já considerou visitar as Ilhas San Juan? A beleza natural é de tirar o fôlego. ¿Alguna vez has considerado visitar las Islas San Juan? La belleza natural es impresionante. A cultura indígena da região é riquíssima e merece ser conhecida, com artefatos e tradições fascinantes. La cultura indígena de la región es riquísima y merece ser conocida, con artefactos y tradiciones fascinantes. A cidade de Astoria é um charme à parte, com museus interessantes e uma atmosfera nostálgica. La ciudad de Astoria es un encanto aparte, con museos interesantes y una atmósfera nostálgica. Que tal fazer um passeio de caiaque pelos fiordes do Puget Sound? Uma experiência inesquecível. ¿Qué tal hacer un paseo en kayak por los fiordos de Puget Sound? Una experiencia inolvidable. A região vinícola de Willamette Valley é perfeita para os amantes do vinho, com degustações e paisagens deslumbrantes. La región vinícola de Willamette Valley es perfecta para los amantes del vino, con degustaciones y paisajes deslumbrantes. Acredite ou não, existem cachoeiras escondidas na floresta de Gifford Pinchot que parecem cenários de contos de fadas. Créalo o no, existen cascadas escondidas en el bosque de Gifford Pinchot que parecen escenas de cuentos de hadas. A vida selvagem é abundante no Pacific Northwest com baleias, águias e ursos em seu habitat natural. La vida silvestre es abundante en el noroeste del Pacífico, con ballenas, águilas y osos en su hábitat natural. A arquitetura de Seattle é uma mistura interessante de moderno e histórico, com edifícios icônicos e vielas charmosas. La arquitectura de Seattle es una mezcla interesante de moderno e histórico, con edificios icónicos y callejones encantadores. A atmosfera de Boise é acolhedora, com parques agradáveis e uma cena cultural vibrante. La atmósfera de Boise es acogedora, con parques agradables y una escena cultural vibrante. A beleza do crater Lake é indescritível, com águas cristalinas e paisagens vulcânicas impressionantes. La belleza del Crater Lake es indescriptible, con aguas cristalinas y paisajes volcánicos impresionantes. A região do Olympic National Park oferece uma variedade de ecossistemas, desde florestas temperadas até praias rochosas. La región del Parque Nacional Olympic ofrece una variedad de ecosistemas, desde bosques templados hasta playas rocosas. Será que maio é uma boa época para pegar sol em Florida? ¿Será que mayo es una buena época para tomar el sol en Florida? A alta temporada lá costuma ser bem quente, não é mesmo? La temporada alta allá suele ser muy calurosa, ¿verdad? De acordo com o que pesquisei, setembro ainda tem temperaturas agradáveis. Según lo que investigué, septiembre todavía tiene temperaturas agradables. Não se esqueça de verificar a possibilidade de furacões no final do verão. No olvides revisar la posibilidad de huracanes a finales del verano. A umidade pode ser alta em julho e agosto, prepare-se. La humedad puede ser alta en julio y agosto, prepárate. Para evitar multidões, talvez abril seja uma opção interessante. Para evitar multitudes, quizás abril sea una opción interesante. A temperatura ideal para mim seria em torno de 28 graus. Qual mês se encaixa? La temperatura ideal para mí sería alrededor de 28 grados. ¿Qué mes encaja?
Dizem que o inverno é mais ameno no sul da Florida, verdade? Dicen que el invierno es más templado en el sur de Florida, ¿verdad? Aproveitar as praias de Miami em novembro parece perfeito. Disfrutar de las playas de Miami en noviembre parece perfecto. Considerando o calor, qual mês tem menos incidência de mosquitos? Considerando el calor, ¿qué mes tiene menos incidencia de mosquitos? Para quem gosta de esportes aquáticos, a primavera deve ser ótima. Para quien le gustan los deportes acuáticos, la primavera debe ser genial. Acho que o clima em Orlando é diferente do litoral, certo? Creo que el clima en Orlando es diferente al de la costa, ¿verdad? Será que a água do mar está quente o suficiente para mergulhar em março? ¿Estará el agua del mar lo suficientemente caliente para bucear en marzo? Para evitar preços altos, talvez a baixa temporada seja uma boa pedida. Para evitar precios altos, quizás la temporada baja sea una buena opción. Acho que o clima ideal para visitar os parques temáticos é em abril. Creo que el clima ideal para visitar los parques temáticos es en abril. A vibe de Las Vegas é muito mais intensa, não acha? El ambiente de Las Vegas es mucho más intenso, ¿no crees? Será que Atlantic City consegue competir com a escala de shows de Vegas? ¿Crees que Atlantic City puede competir con la escala de espectáculos de Las Vegas? Em termos de cassinos, qual cidade oferece as apostas mais altas? En términos de casinos, ¿qué ciudad ofrece las apuestas más altas? A arquitetura de Atlantic City me parece mais clássica, enquanto Vegas é pura extravagância. La arquitectura de Atlantic City me parece más clásica, mientras que Vegas es pura extravagancia. Não se esqueça que Las Vegas tem atrações além dos jogos, como o Grand Canyon por perto. No olvides que Las Vegas tiene atracciones además de los juegos, como el Gran Cañón cerca. Atlantic City parece ter um charme mais nostálgico, com aquela pegada de Boardwalk antiga. Atlantic City parece tener un encanto más nostálgico, con ese toque de paseo marítimo antiguo. A vida noturna em Las Vegas é lendária, mas Atlantic City também tem seus bares interessantes. La vida nocturna en Las Vegas es legendaria, pero Atlantic City también tiene sus bares interesantes. Qual cidade seria mais acessível para quem viaja com um orçamento limitado? ¿Qué ciudad sería más accesible para quien viaja con un presupuesto limitado? A culinária de Las Vegas é incrivelmente diversificada, com chefes renomados do mundo todo. La cocina de Las Vegas es increíblemente diversa, con chefs renombrados de todo el mundo. Atlantic City oferece uma experiência mais focada no cassino e na praia, talvez? Atlantic City ofrece una experiencia más enfocada en el casino y la playa, tal vez. A distância do aeroporto para os hotéis faz muita diferença em Las Vegas, não é verdade? La distancia del aeropuerto a los hoteles hace mucha diferencia en Las Vegas, ¿verdad? Será que a proximidade com Nova York beneficia Atlantic City em termos de visitantes? ¿La proximidad a Nueva York beneficia a Atlantic City en términos de visitantes? Acho que Las Vegas tem uma atmosfera mais internacional, com gente do mundo inteiro. Creo que Las Vegas tiene una atmósfera más internacional, con gente de todo el mundo. Em relação aos hotéis de luxo, qual cidade se destaca mais? En relación a los hoteles de lujo, ¿qué ciudad destaca más?
Definitivamente, ambas as cidades têm seus encantos únicos para quem busca diversão. Definitivamente, ambas las ciudades tienen sus encantos únicos para quien busca diversión. Já pensou em acampar perto do Grand Canyon para economizar com hospedagem? ¿Alguna vez pensaste en acampar cerca del Gran Cañón para ahorrar en alojamiento? Será que vale a pena pegar um ônibus turístico saindo de Las Vegas para o Canyon? ¿Vale la pena tomar un autobús turístico que sale de Las Vegas para el cañón? Conhece alguma trilha menos famosa, mas com vistas incríveis e sem muita gente? ¿Conoces alguna ruta menos famosa, pero con vistas increíbles y sin mucha gente? Acredito que cozinhar a própria comida pode reduzir bastante os gastos da viagem. Creo que cocinar tu propia comida puede reducir bastante los gastos del viaje. É possível encontrar voos mais baratos para cidades próximas e de lá pegar um transporte local? ¿Es posible encontrar vuelos más baratos a ciudades cercanas y desde allí tomar un transporte local? Dizem que o aluguel de carro compartilhado é uma boa opção para explorar a região com mais liberdade. Dicen que el alquiler de coches compartidos es una buena opción para explorar la región con más libertad. Será que existem descontos para estudantes ou idosos nos parques nacionais? Hay descuentos para estudiantes o personas mayores en los parques nacionales. Não acha que vale a pena visitar o Grand Canyon no inverno, quando os preços são mais baixos? ¿No crees que vale la pena visitar el Gran Cañón en invierno, cuando los precios son más bajos? A hospedagem em cidades menores perto do Canyon costuma ser mais acessível, não é mesmo? El alojamiento en ciudades más pequeñas cerca del cañón suele ser más accesible, ¿verdad? Será que vale a pena pesquisar por pacotes turísticos que incluam transporte e atividades? ¿Vale la pena buscar paquetes turísticos que incluyan transporte y actividades? Acredito que levar lanches e água de casa pode ajudar a economizar bastante durante as trilhas. Creo que llevar refrigerios y agua de casa puede ayudar a ahorrar bastante durante las caminatas. Será que existem opções de passeios guiados gratuitos ou com preços mais em conta? Hay opciones de paseos guiados gratuitos o a precios más accesibles. Não acha que vale a pena se informar sobre os horários de pico para evitar filas e preços mais altos? ¿No crees que vale la pena informarse sobre las horas pico para evitar colas y precios más altos? Será que existem áreas de camping gratuitas ou com taxas muito baixas perto do Grand Canyon? Hay áreas de camping gratuitas o con tarifas muy bajas cerca del Gran Cañón. Acredito que pesquisar por hostels em cidades próximas pode ser uma alternativa econômica para se hospedar. Creo que buscar hostales en ciudades cercanas puede ser una alternativa económica para alojarse. Nossa, ouvi dizer que Nova Orleans tem uma cena musical incrível. Você já foi lá? Wow, escuché que Nueva Orleans tiene una escena musical increíble. ¿Ya has estado allí? Acho fascinante como Austin é conhecida como a capital mundial da música ao vivo. Me parece fascinante que Austin sea conocida como la capital mundial de la música en vivo. Será que Chicago oferece muitas opções de jazz e blues autênticos? ¿Chicago ofrece muchas opciones de jazz y blues auténticos? Não sabia que Nashville era o berço da música country. Parece um lugar imperdível para quem gosta do gênero. No sabía que Nashville era la cuna de la música country. Parece un lugar imperdible para quien le gusta el género. Você tem alguma recomendação de casas de show em Memphis, além da famosa Beale Street?
¿Tienes alguna recomendación de casas de show en Memphis, además de la famosa Beale Street? Fiquei curiosa para saber se Los Angeles tem bons shows de rock alternativo, além do mainstream. Me dio curiosidad saber si Los Ángeles tiene buenos shows de rock alternativo, además del mainstream. Dizem que Seattle é um paraíso para quem curte grunge e indie rock, verdade? Dicen que Seattle es un paraíso para quienes disfrutan del grunge y el indie rock, ¿verdad? Será que em Miami a música eletrônica predomina nas casas noturnas e shows ao vivo? En Miami, ¿predomina la música electrónica en los clubes nocturnos y conciertos en vivo? A cena musical de Nova York é tão diversa quanto a cidade em si, não é mesmo? La escena musical de Nueva York es tan diversa como la ciudad misma, ¿verdad? Ouvi falar que Denver tem uma comunidade musical crescente e vibrante com muitos festivais. Escuché que Denver tiene una comunidad musical creciente y vibrante, con muchos festivales. Acho interessante como São Francisco tem uma mistura de estilos musicais diferentes, desde jazz até rock. Me parece interesante como San Francisco tiene una mezcla de diferentes estilos musicales, desde jazz hasta rock. Será que em Boston a música folk e o indie rock são populares? En Boston, ¿son populares la música folk y el indie rock? Não sabia que New Orleans tem tantos festivais de música durante todo o ano, é impressionante. No sabía que Nueva Orleans tiene tantos festivales de música durante todo el año, es impresionante. Fiquei pensando se em Atlanta a cena hip hop e R&B são muito fortes. Estaba pensando si la escena hip hop y R&B es muy fuerte en Atlanta. Acho que visitar Detroit seria uma experiência única para quem gosta de música soul e Motown. Creo que visitar Detroit sería una experiencia única para quien gusta de la música soul y Motown. Que tal começarmos a planejar uma viagem para San Antonio, no Texas? ¿Qué tal si empezamos a planear un viaje a San Antonio, en Texas? A arquitetura do Álamo me fascina, parece transportar a gente para outra época. La arquitectura del Álamo me fascina, parece transportarnos a otra época. Será que vale a pena fazer um tour guiado pelo Riverwalk? ¿Vale la pena hacer un tour guiado por el Riverwalk? Fiquei sabendo que a culinária Tex-Mex em San Antonio é incrível. Você já experimentou? Me enteré de que la cocina Tex-Mex en San Antonio es increíble. ¿La has probado? A história da cidade parece tão rica e cheia de detalhes interessantes. La historia de la ciudad parece tan rica y llena de detalles interesantes. Não vejo a hora de conhecer o mercado. Dizem que tem artesanato lindo por lá. No veo la hora de conocer el mercado. Dicen que tienen artesanía linda por allí. Acho que San Antonio combina tradição e modernidade de uma forma única. Creo que San Antonio combina tradición y modernidad de una forma única. Será que é fácil se locomover pela cidade sem carro? ¿Será fácil moverse por la ciudad sin coche? Estou pesquisando sobre os festivais locais, parece que sempre tem algo acontecendo. Estoy investigando sobre los festivales locales, parece que siempre hay algo sucediendo. A cultura tejana é muito diferente da nossa, estou curiosa para vivenciá-la. La cultura tejana es muy diferente a la nuestra, tengo curiosidad por experimentarla. Gostaria de saber mais sobre a influência espanhola na cidade. Me gustaría saber más sobre la influencia española en la ciudad.
Acho que San Antônio seria um ótimo destino para aprender mais sobre a história do Texas. Creo que San Antonio sería un gran destino para aprender más sobre la historia de Texas. Será que os museus da cidade são acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida? ¿Será que los museos de la ciudad son accesibles para personas con movilidad reducida? Estou pensando em fazer um curso de culinária Tex-Mex enquanto estiver lá. Estoy pensando en hacer un curso de cocina Tex-Mex mientras esté allí. Acho que San Antônio tem uma energia especial, não é mesmo? Creo que San Antonio tiene una energía especial, ¿verdad? Planejar com antecedência é crucial para evitar imprevistos numa viagem solo pelos Estados Unidos. Planificar con antelación es crucial para evitar imprevistos en un viaje solo por los Estados Unidos. Não se esqueça de verificar as condições climáticas ao longo do seu trajeto, especialmente no inverno. No olvides revisar las condiciones climáticas a lo largo de tu trayecto, especialmente en invierno. Aproveite aplicativos de mapas offline para não depender totalmente da internet durante a estrada. Disfruta de aplicaciones de mapas offline para no depender totalmente de Internet durante el viaje. Considere alugar um carro com GPS integrado, facilita muito a navegação em áreas remotas. Considera alquilar un coche con GPS integrado, facilita mucho la navegación en áreas remotas. É fundamental ter um seguro de viagem que cubra imprevistos automotivos e médicos. Es fundamental tener un seguro de viaje que cubra imprevistos automotrices y médicos. Leve sempre consigo um kit de primeiros socorros, nunca se sabe quando poderá precisar. Lleva siempre contigo un botiquín de primeros auxilios, nunca se sabe cuándo podrías necesitarlo. A hospedagem em motéis e pousadas ao longo da rota pode ser uma opção econômica e charmosa. El alojamiento en moteles y posadas a lo largo de la ruta puede ser una opción económica y encantadora. Experimente a culinária local em restaurantes pequenos, longe dos grandes centros turísticos. Experimenta la cocina local en restaurantes pequeños, lejos de los grandes centros turísticos. A comunicação pode ser um desafio em algumas áreas rurais, tenha um tradutor no celular. La comunicación puede ser un desafío en algunas áreas rurales, ten un traductor en el celular. Descubra parques nacionais e áreas de conservação, a natureza americana é deslumbrante. Descubre parques nacionales y áreas de conservación, la naturaleza americana es deslumbrante. Fique atenta à sinalização de trânsito, as leis podem variar entre os estados. Presta atención a la señalización de tráfico, las leyes pueden variar entre los estados. Compartilhe seu itinerário com amigos ou familiares e mantenha contato regular. Comparte tu itinerario con amigos o familiares y mantente en contacto regular. Aproveite a liberdade de mudar seus planos no meio do caminho, a aventura faz parte da viagem. Disfruta de la libertad de cambiar tus planes a mitad de camino, la aventura es parte del viaje. Não se esqueça de levar um adaptador de tomada universal, os padrões são diferentes. No olvides llevar un adaptador de enchufe universal, los patrones son diferentes. Aproveite para conhecer cidades pequenas e vilarejos pitorescos, a cultura local é rica. Aprovecha para conocer ciudades pequeñas y pueblos pintorescos, la cultura local es rica.